Ayan. Hello mga katambay. At muli ang iyong Kuya Masyong. For today's video, magluluto tayo ng creamy beef mushroom. Manya-manya diba kalods? Yan, pisantane. Maglagay tamong butter. Ang pamtaka. Kengkeka tamong kawali. And then, paborin tayong malaso. Yan, katambay. Ayari na niya ni si Taneng Kekat. Tamong ingredients. Yan o. Ayan, ilagay taneng kikatamong bawang. Ayan mga lods. Isunod ng ating bawang pag mainit ng ating kawali, butter and oil. Tapos nga, ilagay natin ang ating red onion. Wow, sibuyas. Kung anong meron kayo dyan, pwedeng white, pwedeng yellow, pwedeng red onion. Mga katambay. Maski na no pwede basta magpanyaman keng keka tamong pamangan. Ayan. And then isunod taneng keka tamong beef. Ayan o. Naning part yan. Walo ko yata. Sukiyaki yata yung ginamit kong part yan mga lods. Basta yan malapit. Mabilis siyang malutuin keka tamong beef. Kailangan malambat. Manyaman ini katambay for sure. Makarakal no naman na panding kaya katamong Junags ampoy misis of course. Basta perfect timing. Ayan. Go memu yan. Pangkanta mag-brown nyo. Brown nyo ba ita? Basta kung pwede na maluto. Sige mo, igisa-gisa may pabakanta. Manutit ang lasa na ng keka tamong bawang isa. Keka tamong baka. Ayan, keka tamong beef. Sige lang. Ihalo-halo nyo lang katambay yan. And then, ayan o. Ayan ang kulay. Lagyan natin ng konting water para malambot at lumambot ang ating beef. Ayan. Cover lang natin yan. And then, check natin ng konti-konti every seconds, every minute of the day ng kasamang pamagluto. Ayan. Tapos, go may muyang katambay, di ba? Kayaan mo naman magluto at yun naman kikita kung kasa ka talaga. And then, lageta ng kakatamang whole mushroom o yung asin ng Buttons mushroom. Wow! Kanyaman daw ang lodges ko. And then, luto. Go mo ulit. Ayan, sige lang. Hanggang keng mamitay itang kalambutan ng keka tamong luluto. Ayan. Mag-ready tamong danong keng malinis alagayan. And then, ilagay tayong keka tamong cream of mushroom soup, of course. Then, yan, lasawan tayo yan, tunawan tayo mga idol. Go mo yan naman. Halo-halo mo hanggang matunaw yung ating mixture. May ganun. Ayan mga katambay, pwede na yan. And then, ilagay tayo ng keke tamong luluto. Wow! Yan ang magpa-creamy keke tamong menu for today. Ayan o, paboran niya mo yung bumukal. Let it boil. Put your fire in a medium fire. Bagat mabiglang keke tamong luluto. Paboran niya mong maging creamy, mga idol katambay. And then, di naman yung pampalasa. Ayan o, ayan yung sasabihan ko. May creamy day o akit. Kalapot na nakatambay. Kanyaman na nini. I-ready yun yung keka tamong nasi. Come on down. Let the rice